Alors, bonjour à toutes et à tous. La vidéo précédente, on a vu des généralités sur la loi de finances. Et باش نحطكم في الصورة فقط. Dans cette vidéo récente, اليوم إن شاء الله غندخلو في الصح وغنهضروا على تنفيذ الميزانية. غير pour vous dire غنخدم معاكم بهاد الطريقة، أي حاجة تقدر تحط في ليكزام غنهضر عليها. Donc c'est pas grave لا بديت من الأول ولا من الآخر ديال لو كور، لحقاش لا بلوبار ديال لي بروف كل واحد وكيف كيدير سون كور. المهم هما لي زيكسبليكاسيون. دونك سدينا هاد لا بارونتيز اون كومونس. فينانس بوبليك، نشوفو اليوم نشوفو لا رياليزاسيون دي زوبيراسيون بودجيتير، يعني تنفيذ العمليات الميزانية. تنفيذ العمليات الميزانية ملي كنسمعو بهم دونك خاصنا نعرفو اوتوماتيكمون غيمشي لنا في الذهن ديالنا ان غادي نهضروا على لي ديبونس بودجيتير وعلى لي روسيت بودجيتير. الإطار القانوني شنو كيقول؟ L'exécution du budget s'effectue conformément aux règles de la comptabilité publique définies actuellement dans le décret royal. يعني هذا تنفيذ الميزانية كيمشي وفقا للقواعد المحاسبة العامة التي تعرف حاليا في المرسوم الملكي. غتقولوا لي علاش غادي نهضروا علاش كنهضروا على لا كونطابيلتي بوبليك في هاد لا بارتي هادي، لحقاش مهمه بزاف. ولا كونطابيلتي بوبليك راه ما نسمعوش غير صافي سمعنا كونطابيلتي قريناها في دي موديول اخرين ما غاديش نلقاوها هنايا. نو، حتى هنايا غادي نفهموا شنو هي لا كونطابيلتي، ولكن هذه المره ماشي لا كونطابيلتي جينيرال ولا لا كونطابيلتي اناليتيك، ولكن لا كونطابيلتي بوبليك. وهاد لا كونطابيلتي بوبليك عندها بزاف ديال لي ديسيبلين. Il peut être appartient comme discipline juridique au droit public, et comme il peut être appartenir à une discipline à la gestion financière. يعني à une discipline technique à la gestion financière. Donc, cependant, elle occupe une place à part dans l'un et dans l'autre. Donc, la comptabilité publique, شنو كتعني؟ La comptabilité publique regroupe l'ensemble des règles qui régissent les opérations financières et comptables de l'État, des collectivités locales, de leurs établissements publics et de leurs groupements. نحبسو هنايا نفهمو بعدا شنو كتعني. قلت بأن la comptabilité publique regroupe l'ensemble des règles، يعني تشمل مجموعة من القواعد اللي كتحكم على العمليات المالية والمحاسبية للدولة ياك، ولا لي كوليكتيفيتي لوكال السلطات المحلية ولا لور établissement public الإنشاءات ديالها، et qui détermine les obligations et les responsabilités incombant aux agents qui en sont chargés. وأيضا parmi les fonctions ديالها أنك تحدد الالتزامات والمسؤوليات الموظفين المسؤولية عنها. Note bien, les collectivités locales, par exemple, les régions, les préfectures, les محافظات, les provinces, les مقاطعات, et les communes, l'État, qui dit l'État, qui est les services de l'État, خدمات ديال l'État, les perceptions d'impôts, تحصيل الضرائب, trésor الخزينة. Les établissements publics, l'État et les collectivités locales peuvent exploiter des établissements publics comme les offices, les hôpitaux, les facultés. Je voudrais dire que الدولة ولا السلطات المحلية عندها des établissements ديالها، par exemple les offices المكاتب ولا les facultés الكليات ولا les hôpitaux المستشفيات etc. Donc, نشوفوا d'abord les principaux fondamentaux de la comptabilité publique. نشوفوا الأساسيات ديال المحاسبة العامة. La mise des opérations financières sous la responsabilité de deux autres agents. قالك حنايا بأن العمليات الميزانية المالية تقع تحت المسؤولية ديال جوج ديال العاملين، يعني les ordonnateurs et les comptables. قبل ما نعرفوا لي ديفينيسيون ديال هاد لي دو خصنا نعرفوا بان لي فونكسيون دو سي دو سون انكومباتيبل. يعني لا فونكسيون اللي كيديرها لوردوناتور راه ماشي لا فونكسيون اللي كيديرها الكونطابل، يعني الوظائف ديالهم لا تتوافق. دونك لوردوناتور بوبليك قبل ما نوصلوا لا ديفينيسيون
نعرفوا بعدا غير l'ordonnateur منين جايه. l'ordonnateur جايه من le verbe ordonner ou ordonner هي شي واحد كيأمر. Et donc celui qui ordonne, qui dispose une compétence à donner des ordres. اللي عنده القدرة أنه باش يعطينا الأوامر. Donc par ici on révèle qu'il y a un sens péjoratif ديال le commandement. يعني من هنا كنفهموا بأن كاين واحد le sens ديال القيادة. Alors, comme définition, l'ordonnateur, c'est toute personne ayant au nom d'un organisme public pour engager, constater, liquider ou ordonner, soit par le recouvrement d'une recette, soit par le paiement d'une dette. يعني أي شخص باسم هيئة عامة يقدر يدير لنا هاد les 4 opérations ديال l'engagement, la constatation, la liquidation ou l'ordonnancement غادي نشوفوهم après en détail. soit par يا إما كيدير لنا le recouvrement d'une recette ولا le paiement d'une dette. يعني يا إما كيعطي الأوامر لاسترداد الدين ولا أمر لسداد الدين. ندوزو الكونتابل بوبليك. كونتابل بوبليك بعدا قبل ما نشوفو ديفينيسيون ديالو هو بعدا كونتابل اي واحد دابا في هاد لو نيفو هذا ديال دوزيام اني اون ايكونومي غادي يعرف بانه سي ان اجون شارجي على فوا دو تونير لي كونت اي روندر كونت دو سون اكتيفيتي. يعني هو مسؤول عن حفظ الحسابات والابلاغ عن نشاطه. تونير لي كونت شناهي؟ حفظ الحسابات يعني يحتفظ بجميع حسابات ديال العمليات التي يقود للقيام بها. او تونير كونت يعني اعداد تقارير. حنا شنو هي تونير كونت؟ يعني روندر كونت يعني اعداد تقارير. كتعني حنا في اي جورنال كنديرو في ملي كنبغيو نساليو كنديرو لشاك اوبيراسيون كنديرو الليبيله ديالها. يعني لو كونطابل ملزم اي اوبيراسيون دارها أنه يحط لنا les pièces justificatives et opérations effectuées. Donc, le comptable public, comme définition, c'est tout fonctionnaire ou agent ayant une qualité pour exécuter au nom d'un organisme public des opérations de recettes, de dépenses ou de maniement des titres. Donc, هنا شنو بغا يقصدوا بأن كل موظف أو عميل لديه قدرة أنه ينفذ لنا باسم هيئة عامة العمليات يا إما اللي كتخص بالمداخيل ولا بالنفقات ولا بتداول السندات الملكية soit par le moyen de fonds et valeurs dont il la garde يعني par الأموال والقيمة التي يحتفظ بها ولا le virement interne d'écriture يعني نقل الكتابة الداخلية ولا l'entremise d'autres comptables publics ou de comptes externes يعني من خلال المحاسبين العامين ولا الحسابات الخارجية. Alors هنا غادي نشوفوا les catégories des ordonnateurs ou les catégories des comptables publics. Il y en a 4 catégories des ordonnateurs et aussi 4 catégories des comptables. Les ordonnateurs أول حاجة عندنا les ordonnateurs اللي شفنا la définition en général شنو كتعني. كاينين les ordonnateurs délégués. شنو les ordonnateurs délégués remplacent les ordonnateurs en cas d'absence ou d'empêchement. يعني في حالة كان غياب ديال شي ordonnateur كيجي l'ordonnateur délégué ou qui est remplacé ولكن qui est remplacé seulement في l'autorité de signature donnée sur la base de dispositions réglementaires. يعني غير في السلطة أنه يوقع علينا شي حاجة. ثالث حاجة كاينين les sous-ordonnateurs. Ils gèrent les autorisations budgétaires déléguées par un ordonnateur. يعني qui réaliserait certaines opérations financières sur le plan local. يعني من هنا كنفهموا بلي أن عندهم هاد les sous-ordonnateurs عندهم une autorité déconcentrée. يعني سلطة غير مركزية يعني شي تابع les ordonnateurs. وكاينين finalement les ordonnateurs des collectivités territoriales ديال السلطات المحلية. Les catégories des comptables publics par exemple كاين les comptables directs du trésor داخلين فيه le trésorier général اللي هو كيكون في le sommet de la hiérarchie du trésor يعني c'est le comptable supérieur du royaume et c'est le comptable de l'état ou là des comptes spéciaux du trésor ou là de segment.
كاينين les receveurs de finances, les percepteurs, les agents comptables des chancelleries diplomatiques et consulaires اللي كاينين ضباط المستشارين الدبلوماسيين والقنصليين و كاينين les autres comptables spéciaux داخلين فيهم les receveurs des douanes et impôts directs, les receveurs comptables de l'enregistrement du timbre, les conservateurs de la propriété foncière يعني الملكية ديال الأرض وكاين les comptables باطوني معنيين بالبراءة اختراع et comptables du fait et finalement les régisseurs اللي هما الحكام. Les régisseurs sont chargés de l'exécution de certaines dépenses et recettes des organismes publics qui ne peuvent être soumises aux formalités. يعني شنو بغا يقصدوا بها que هاد les régisseurs شنو كيديروا لنا هما مسؤولين على تنفيذ غير بعض النفقات تنفيذ بعض النفقات وبعض المداخيل للهيئات العامة اللي ما يمكنش أنها تخضع لبعض الشكليات باغ اكزومبل لونغاجمون اللي هو التعيين ولا ليكيداسيون التصفية ولا لوردونونسمون يعني الأوامر ولا لو بايمون الخلاص اللي غادي نشوفهم دابخي لي زوتر ديابو في الاخر و لاكريديتاسيون درت هذا المفهوم هذا غادي نهضر عليه لحقاش مهم اننا نعرفوه اونطون احنا كنهضروا على لو موديول دو فينانس بوبليك. لاكريديتاسيون كتعني les ordonnateurs et les sous-ordonnateurs sont tenus de s'accréditer auprès des comptables dès leur entrée en fonction. يعني هاد l'ordonnateur ou les sous-ordonnateurs doivent se faire accréditer auprès du comptable, assignataire des recettes ou des dépenses et lui communiquer les spécimes de leur signature. ندوزو دابا le processus d'exécution et de contrôle des dépenses publiques وعندنا حتى le processus d'exécution de recettes publiques. دونك العمليات اللي كتمر منها التنفيذ ديال النفقات العامه والمراقبه ديالتها اول حاجه كاينه ليكزيكوسيون يعني التنفيذ لونغاجمون يعني التعيين ليكيداسيون اللي هي التصفيه لوردونونسمون كنعطي الاوامر ولو بايمون اللي هو الخلاص. دونك هاد لي 3 اوبيراسيون الاولانيين ديال لونغاجمون اي ليكيداسيون لوردونونسمون داخلين في لا فاز ادمينستراتيف ou le paiement داخل في la phase comptable. Donc, l'engagement c'est l'acte par lequel l'organisme public crée ou constate une obligation de nature à entraîner une charge. يعني في هذه première opération شنو كدير هاد الهيئة العامة يعني هو فعل كديرو بعدا هيئة عامة كيف قلنا لي كتحاول انها الا بان ليها شي اوبليغاسيون انها يمكن ليها انها ملزمه على انها تحصل لا اون شارج دونك كتدخل في هذا لونغاجمون. لا ليكيداسيون elle vérifie la réalité de la dette et d'arrêter le montant de la dépense. دونك في هذه لوبيراسيون الثانيه كتحقق واش كاينه هاد لا ديت فعلا في الواقع او نو ولا كانت elle arrête le montant de la dépense وكتوقف لينا المبلغ ديال هاد لا dépense. L'ordonnancement, c'est l'acte administratif donnant au résultat de liquidation l'ordre de payer la dette de l'organisme public. يعني في هذه المرحلة الثالثة هاد الفعل هذا كيعطينا غير لي ريزولطا كيشوف دابخي لي ريزولطا ديال ليكيداسيون كيعطي الأمر أنه يخلص هاد لا ديت de l'organisme public ou enfin le paiement, c'est l'acte par lequel l'organisme public se libère de la dette يعني كتحرر فيه هذه الهيئة العامة نفسها من الدين ديالها. Donc, le processus d'exécution des recettes publiques. Le processus d'exécution des recettes publiques, il y en a trois. Il y en a trois étapes qui sont l'émission des titres de recettes ou la mise en recouvrement l'équilibre de l'ordonnateur ou la troisième étape le recouvrement qui déroule le comptable.
Donc, les ordonnateurs constatent et liquident les recettes. بمعنى أن les ordonnateurs هنايا كيديروا deux fonctions. La constatation des droits ou liquidation des droits. La constatation des droits, c'est quoi? Il consiste à s'assurer de la réalité des faits générateurs de créances publiques. Ou la liquidation des droits consiste à arrêter le montant des créances publiques par rapport au barème édicté par la loi fiscale. Donc, liquidation, كتعني أني كنحبس داك le montant ديال les créances publiques. Donc, la mise en recouvrement, شنو كتعني? C'est les créances constatées et liquidées. L'opération Lula font l'objet d'ordres de recettes émis par l'administration elle-même. Ou la dernière opération, le recouvrement tardiya, c'est l'acte administratif donnant en résultat de liquidation l'ordre de payer la dette de l'organisme public. Donc, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez compris cette partie-là. La prochaine fois, pour qu'on récapitule tout ce qu'on a vu, je vais vous préparer un questionnaire qui concerne ce qu'on a vu à ce point-là. Au revoir.